नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ सोमनाथ पंडा यूट्यूब चैनल स्वागत। आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज डिसेम्बर मास 29 तारिख 2024 मसीहा रविवार। आसंतु जानिबा आज केउ यात्रापाटी केउठी कहार केउ नाटक मंचस्थ हब ता पूर्व आपण मानकु आमर गोटिए रिक्वेस्ट यात्रार एकदम सठिक खबर जानिबा पई आम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करंतु ता सहित बेल आइकन को मध्य दबाई दिंतु। ताहले आसंतु जिबा आउ डेरी न करी आजिर नाटक संपर्क रे संपूर्ण सूचना प्रथमे जानि नबा। यात्रा कलिंग गणनाट्य आज तार शेष रजनी बेलगुंठा गंजाम रे आजिर मंचस्थ नाटक हसरे तमे ना लुहरे तमे। यात्रा कोणार्क गणनाट्य आज तार तृतीय रजनी सागरपाली सोनपुर रे आजिर मंचस्थ नाटक मितलो तते मिछ मते सत। यात्रा राजनंदिनी आज तार प्रथम रजनी चिचिंडा बरगढ़ रे आजिर मंचस्थ नाटक मो सिंदूर लागे फिका अभीर। यात्रा ग्रांड महल आज तार प्रथम रजनी कृष्णदासपुर तालचुआ केन्द्रापड़ा रे आजिर मंचस्थ नाटक धन तमे भलरे थाओ। यात्रा सिंह बाहिनी आज तार प्रथम रजनी रिसोल तरासाही जगतसिंहपुर रे आजिर मंचस्थ नाटक रही जारे साथी राति को पाई। यात्रा इंद्र भुवन आज तार द्वितीय रजनी नरहरिपुर रेमुणा बालेश्वर आजिर मंचस्थ नाटक कोटिए पुण्य रे गोटिए झियो। यात्रा रंगमहल आज तार प्रथम रजनी काकटपुर पुरी रे आजिर मंचस्थ नाटक पाप जानिनी कि पुण्य जानिनी। यात्रा जाग्यसिनी आज तार प्रथम रजनी फूलहार आली पिंगल जगतसिंहपुर आजिर मंचस्थ नाटक पांच पति रे मु सती। यात्रा शिवानी गणनाट्य आज तार शेष रजनी बेलमला शोष केन्दुझरे आजिर मंचस्थ नाटक 2 के 2 2 दुणे 6। यात्रा सम्राट तुलसी गणनाट्य आज तार द्वितीय रजनी बगदा दुबुलागड़ी बालेश्वर आजिर मंचस्थ नाटक अधा रातिर साथी। यात्रा दुर्गा मंदिर आज तार द्वितीय रजनी ढेंका मोटर गड़िया केन्दुझरे आजिर मंचस्थ नाटक डीएसपी दुर्गा। यात्रा स्वर्णमहल आज तार चतुर्थ रजनी पोलसरा गंजाम रे आजिर मंचस्थ नाटक गरीबर दुख देखिछि किए। यात्रा गौरी गणनाट्य आज तार द्वितीय रजनी डुंगुरीपाली सोनपुर रे आजिर मंचस्थ नाटक स्वर्गरु आसीछि सती सावित्री। यात्रा श्री विश्व दरबार आज तार तृतीय रजनी करंज आड़िया वासुदेवपुर भद्रक रे आजिर मंचस्थ नाटक सबु जानिछि चंद्रसेना। यात्रा स्वप्नमहल आज तार तृतीय रजनी नगाँ बलांगीर रे आजिर मंचस्थ नाटक जवाब मागुछि उदंडी सीता। अपेरा सूर्य मंदिर आज तार द्वितीय रजनी डेराबिस महोत्सव केन्द्रापड़ा रे आजिर मंचस्थ नाटक
ହାଇଦର। ଆଜିର ନାଟକ ହାଇଦର। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ। ଆଜି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ରାମପୁର ସୋନପୁରରେ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ବାଦାମବାଡ଼ିର ରିକ୍ସାବାଲା। ଯାତ୍ରା ଖେଳାଳି ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଆଜି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ଉମରକୋଟ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ସୁଖ କହିବି ନା ଦୁଃଖ କହିବି। ଯାତ୍ରା ରାଜଧାନୀ ଅପେରା। ଆଜି ତାର ଷଷ୍ଠ ରଜନୀ। କଲ୍ୟାଣ ସିଂପୁର ରାୟଗଡ଼ାରେ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ କିନ୍ନର ବୋହୂ। ଯାତ୍ରା ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଆଜି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। କେନ୍ଦୁମୁଣ୍ଡା ସିନାପାଲିରେ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଗୋପପୁର ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି କାହ୍ନା। ଯାତ୍ରା ଦରବାର। ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଅରିଗାଁ ବିନିକା ସୋନପୁରରେ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଲୁହରେ ଲେଖା ମୋ ଜୀବନ ଗପ। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବୋଡ଼େନ ଧର୍ମଗଡ଼ କଳାହାଣ୍ଡିରେ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ମଣିଷ ଚିହ୍ନିବା ବାକି ରହିଛି। ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ। ଆଜି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ସମ୍ପୁର ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ଗଞ୍ଜାମରେ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା। ଯାତ୍ରା ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଆଜି ତାର ଷଷ୍ଠ ରଜନୀ। ଡିଏନ୍କେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ମାଲକାନଗିରିରେ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଜୀବନ ଖୋଜୁଛି ଜରା ନିବାସ। ଯାତ୍ରା ଧଉଳି। ଆଜି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ନୂଆବଜାର ଜଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱରରେ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ସାଇଲେଣ୍ଟ କିଲର। ଯାତ୍ରା ରାଜାରାଣୀ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ। ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଅଡ଼ଶପୁର ମାଳ। ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ନାଟକ ଯାଜପୁରିଆ ବନ୍ଧୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା। ଯେକୌଣସି ସମୟରେ କୌଣସି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ଯାତ୍ରାର ଡେଲି ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ରଖନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ସମୟରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।